我先叫他先自我介绍。好，Sally perkenalkan diri pakai bahasa Mandarin. Iya, Mem. Ni hao Lopan, woyo cewo cesau, wo temin cinciao saris jawati, wo cimin se san sue, wo te sen kau ipai ci se bufen, wo te ti chung li se ba kuncin, wo kau xiao tu chong pie, wo cie un le, wo yao ike xiao hai nin sen, wo chung ini se cawa lai te, wo te sing wi ciao, wo lai Taiwan kuncuo iwe, Caku agong caya cerita talinge, woku pakau, wo cucurau tai sewi cucurau, woku cucai, cau baica, cianji, cita,谢谢Lopan，谢谢。OK，好，那我会先跟他确认一下他的身高，因为我刚刚听到是说他170公分，但是在履历是写172，然后他的学历刚刚我也没有听得很清楚，对。OK， Sally， Ya, Mem. kamu itu tinggi badan berapa? 170, Mem. Oke, terus tamatan apa? Aku SMP. SMP, oke. Terus kamu berapa bersaudara? Aku anak satu-satunya. Oh, anak tunggal. Ya, anak tunggal. Kedua orang tua masih sehat nggak? Enggak, ibu aku sudah meninggal, Mem. Ibu meninggal. Ya. Jadi tinggalnya sama bapak? Enggak, aku udah misah sama suami. Suami kerja apa? Suami kerja itu di proyek listrik. Proyek listrik. Ya. Oke, dia itu tiap hari ada kerjaan atau kadang kala doang? Kadang kala sih, kalau ada dia kerja, kalau nggak ada ya di rumah gitu. OK， Ya, kalau ada job. OK， 好，我先跟你回报一下林先生，他说他的身高是170，所以他这边履历表那边可能打的时候有打错了，对，好，然后他是初中毕业，然后还有他一个小孩嘛，女生，然后他是独女，然后他是说只有他一个而已，对，然后还有他说妈妈已经往生了。所以她也没有跟爸爸一起住，因为她现在已经跟老公一起住了。老公的工作是工程的电的，但是她说也不是说每天有工作的那种。好，那我再问她工作部分。OK， pengalaman kerja kamu apa aja? Aku ngurus kakek di Jakarta. Ngurus kakek. Kakeknya kondisinya seperti apa? Perlu dipapa, Mem. Oke. Perlu dipapa. Biasa aku memandikan gitu. Papa memandikan. Terus? Ya itu ganti popok. Oh, dia pakai popok. Iya. Oke. Soalnya teman juga kan perlu dibantu. Terus? Ya gitu, suapin. Suapin. Dia bisa makan sendiri nggak? Enggak, harus dibantu. Soalnya buat berdiri tuh dia kurang kuat. Oh, jadi udah nggak punya tenaga ya? Ya. Dia ada sakit apa? Ada sakit itu asma. Ada penyakit asma. Ya, asma. Oke, kamu kerja di Jakarta berapa tahun? 2 tahun, Mem. 2 tahun dari tahun berapa sampai tahun berapa? Tahun 2016 sampai 2017. 2016 sampai 2017. Itu bukannya cuma 1 tahun doang? Iya, 2018, Mem. Oke. Terus habis itu, kenapa kamu nggak lanjut kerja di sana? Enggak, Mem. Aku kan itu, udah nikah ya kerja tuh. Anak itu. Oh, oke. Berhenti karena pengen punya anak. Iya. Oke. Jadi nanti kalau kamu kerja ke Taiwan, siapa yang bantu kamu untuk ngerawat anak kamu? Itu mertua aku, Mem. Oh, oke.
林先生，刚刚我有问他的工作内容啊，他说以前呢，他有照顾阿公在印尼那边，然后阿公的状况啊，他需要扶着的，因为阿公没有什么力气，然后需要协助洗澡啊，还有换尿布啊，需要有时候虚的时候就需要喂食，然后阿公是有气喘，对，他那边工作是从2016年到2018年，对。然后我问他说为什么没有继续做呢？他是说他想要有小孩，对，所以他就离职，然后生小孩，现在小孩2岁。好，那我再问下一个问题，我继续问啊，林先生。继续。好，OK。Saya nanya lagi ya, kamu pengalaman kerja cuma 1 doang? Iya. Oke. Terus kedua orang tua, enggak. Bapak masih sehat enggak? Bapak masih sehat, Mem. Bapak masih sehat. Kerja apa? Supir. Oh, supir. Jadi Bapak tinggalnya sama siapa? Bapak udah nikah lagi. Oh, udah punya keluarga, udah punya anak belum? Belum. Oke. Terus habis itu kamu itu kalau datang kerja ke Taiwan pengen ngambil libur enggak? Gimana majikan aja sih, Mem, kalau aku mah. Terserah majikan. Kalau misalnya majikan suruh kamu jangan ngambil libur sama sekali, kamu bisa terima enggak? Bisa, Mem, siap. Bisa. Kamu pikir baik-baik loh ya, 1 tahun itu 365 hari. Kamu sama sekali nggak libur bisa? Iya, bisa, insya Allah. Oke, ini kita rekam loh ya, nanti sebagai bukti lah ya. Oke, terus kalau dikasih libur, tapi kamu cuma boleh libur di hari biasa antara Senin sampai Jumat, kamu bisa terima nggak? Terima, Mem. Oke. Terus habis itu ada lagi yang perlu saya tanyain ya. Kamu bisa terima nggak kalau nenek itu suka ngomel? Cerewetnya minta ampun. Nggak apa-apa, Mem. Bisa, Mem. Oke. Contohnya itu dia dari pagi sampai malam ngomel terus nggak henti-henti. Kemungkinan dia ngomong itu suaranya itu kencang, teriak-teriak atau kayak bentak. Kamu juga bisa terima? Bisa. Oke. Jikalau ya majikan, jikalau nenek itu contohnya dari pagi sampai malam ngomelin kamu terus ya, kamu juga nggak tahu kamu itu salah apa ya, menurut kamu kerjanya udah benar, gimana cara kamu untuk mengatasinya? Saya bujuk nenek, Mem. Saya Bujuknya seperti apa? Makanan kesukaannya, saya pijitin. Masakin makanan, Gimana pijitin. aja sih caranya biar hatinya luluh gitu. Masakin kesukaannya. Ya, Terus habis itu makanan kesukaannya. Berarti cara kamu itu menghibur, terus kemudian mempijitin, kemudian masakin kesukaan. Terus ada lagi nggak? Ya pokoknya mah saya ajak ngobrol gimana gitu yang baik-baik. Ajak ngobrol baik-baik. Ya. Oke, ada lagi nggak? Ya saya ajak bercanda gitu, Mem. Saya orangnya suka bercanda. Oke. Udah sih, Mem. OK，林先生，刚刚我有问他，就是爸爸还健康吗？他说爸爸是还健康的，爸爸的工作现在是司机，然后因为爸爸是有自己的家庭的，所以爸爸是跟他的爸爸新娶的老婆一起住。对，然后还有就是问他休假的问题啊，他是说都可以，他可以配合雇主。那我说如果雇主叫你1年都不休假，你也可以配合吗？他说可以，他是这样讲。然后我说你要想清楚365天，他说可以。那如果给你休假的时候啊，但是不是在假日，是在平日1到5之间，你也可以接受吗？他说 OK， 可以接受。对。然后我还有问他是说，就是奶奶啊很啰嗦啊，他是可以接受的吗？他是说 OK， 我是说有可能从早上到晚上啊，阿妈就一直念啊，然后声音很大，你也确定可以接受？他说可以。那我说那如果从早上到晚上都一直念你的时候，然后你也不知道你做错什么了，你会怎么样去处理？然后他是说他会先好好的跟奶奶沟通。
然后就跟他开玩笑啊，或者是说帮他按摩啊，煮他喜欢吃的菜，他是这样讲。OK。嗯。好。OK。有，已经问过了，刚刚不许就知道了。还有工程啊。OK。小孩是妈妈，到时候婆婆会照顾。那他自己想要来台湾多久？然后他之前的工作薪水大概多少？OK。好 ，OK。好，我再加几个问题哈，林先生，我再问他。OK。kamu itu ada kepikiran nggak suami itu ada rencana untuk datang kerja ke Taiwan? Nggak ada sih, Mem. Nggak ada. Terus habis itu kalau kamu datang ke Taiwan itu mertua yang jaga anak ya? Iya, Mem. Terus habis itu kamu dulu itu kerja gaji, kamu kepengen kerja di Taiwan itu berapa lama? 3 tahun. 3 tahun finish kontrak habis itu pulang. Terus habis itu kamu dulu kerja di Indo itu gaji kamu sekisaran berapa? Itu, Mem, 3 juta. 3 juta. OK。好。刚刚我有在家问他几个问题啊，就是之后啊有没有想法说老公会来台湾这边工作？他是说没有。然后还有就是他预计来台湾多久？他是说预计3年，期满了他就回去。然后他以前在印尼工作的时候薪资落在哪里？他说印尼前3条不到1万块。7、8千块，对对对，因为这个有问过了。好 ，OK， 好。那我现在在问他的缺点跟优点。对。好，你说，林先生。就是说问他的那个个性跟优缺点。好的 ，OK。好。coba kamu sebutkan 3 kelebihan kamu. Saya bisa masak. Bisa masak, terus? Saya bisa masak, bisa beres-beres rumah. Bisa beres-beres rumah, terus? Saya bisa jaga nenek, orang Kelebihan tua. jaga nenek, terus? Ya, saya bisa sabar. Sabar, terus? Udah sih, Mem. Udah. Ada penyayang nggak? Ya. Rajin nggak? Ya, aku rajin, Mem. OK， 他是说他的优点是他会煮，然后还会整理家里，然后会照顾老人，然后他是有耐心的。那我问他，那你觉得你勤不勤劳？他说勤劳。Terus 3 kekurangan kamu? Aku. Ya, ini sih, Mem. 现在问他的缺点，他在想，好吧。每一个人都有缺点，不用对讲出来才会知道。Katanya nggak usah khawatir, setiap orang itu pasti mempunyai kekurangan. Iya. Apa? Kekurangan aku. Iya, aku nggak bisa ngelawan, Mem. Nggak bisa ngelawan. Terus ada lagi nggak? Maksudnya kalau diiniin orang tuh ya diem gitu. Dimarahin diam aja. Diam, iya. Kalau dimarahin orang itu diam aja itu mungkin keluarga. Tapi kalau misalnya orang asing marahin kamu tetap diam. Iya sih, aku lebih sabar aja lah, sabarin aja. Oke, tapi kalau orang asing marahin kamu itu kamunya nggak salah, kamu juga tetap diam. Ya enggak, aku sih bicarain baik-baik gitu. Bicara baik-baik. Terus ada lagi nggak? Udah, Mem. udah，他是说，他的缺点是，不会去抵抗啊，不
不会去顶嘴。比如说我说你的意思，我有问他，那你是指家人吗？家人骂你的时候，你就会不顶嘴吗？就比较安静嘛。那我说，如果是你不认识的人呢，莫名其妙骂你呢，你也一样是安静吗？不提杠吗？他说也没有啦，我会好好的去沟通，他是这样讲。OK， 好，那你帮我从以前到现在，还有做过觉得是什么不好的事情吗？或者坏事吗？例如，像我小时候就会踢个小狗啊，不会像是这样的那种。踢小狗就是自己做了一些不好的事，对不对？对，你认为不好的事情。OK， kamu itu pernah enggak melakukan sesuatu hal yang tidak baik? Saya kasih perumpamaannya, contohnya itu saya waktu kecil itu menendang anjing, itu juga suatu hal yang tidak baik, gitu loh. Kamunya ada nggak? Pernah nggak? Tidak pernah, Mem. Bener, tidak pernah melakukan hal yang nggak baik. Ya, kalau lagi kecil mah ya paling main-main aja gitu. Main-mainnya seperti apa? Saya enggak nanya kamu cuma dalam masa kecil doang, tapi selama kamu sekarang berapa tahun? 26 tahun. Selama 26 tahun ini kamu pernah nggak melakukan hal yang nggak baik gitu loh? Enggak, Mem. Enggak. Ya. Bener, 他说没有，我说确定吗？ OK， 好，Pernah nggak kamu membohongin orang? Kalau membohongin orang juga termasuk kategori hal yang nggak baik. Ya, pernah, Mem. Maksudnya bukan ini ya, bukan kriminal gitu. 他是还有反问他说你确定吗？因为那你有没有撒谎过？其实撒谎也是一种不好的事啊。然后他是说也有过，但是说不是说很去撒谎去做一些很坏的事，他是这样讲。OK， 好，那我再问他一个问题，就是照顾阿公啊，他以前照顾阿公遇到最烦的事是什么？然后他怎么处理？你反过来问，最困难的事情是什么？就是照顾阿公最困难的事情是什么？对。OK， saya mau nanya ya, kamu dalam ngerawat dulu yang ngerawat kakek, menurut kamu hal apa yang paling sulit? Ini sih mindahin dari kursi roda ke kasur. Jadi kamu itu menurut kamu yang kesulitan itu saat memindahkan ke posisi? Iya. Oke. Terus habis itu kakek itu berat badan sama tinggi badannya berapa? 167. 167. Berat badan berapa? Apa, Mem? Berat badannya berapa? Berat badannya 50. 50. Kamu 50 itu kamu keberatan? Soalnya di biodata kamu itu tulisnya kamu kuat gendong 60 kilo loh. Oh iya. Ya itu aku kan ini, Mem, cowok kali ya, jadinya berat. Oke, jadi orang tua itu nggak ada istilah cowok apa cewek ya, sama-sama berat ya. Gitu ya, bisa jalan dianya. 他是说他照顾阿公遇到比较困难的事情是在移动的部分，就是从移动到轮椅那边。对，因为我就跟他说，我就问他阿公是身高体重是多少，他说阿公的身高是167，然后体重是57。我说你的履历表说你可以报60公斤呢，那个50公斤你说有点困难，对。那没关系，这个部分等一下我们可以去测试看看。好 ，OK。好。那我看还有我还没问完，还有那个。他会不会？等一下，他会不会哭？Kamu itu ngorok apa enggak? Tidurnya itu ngorok apa enggak? Halo? Ya. Sally, kamu kalau tidur itu ngorok apa enggak? Enggak, Mem. Enggak ngorok. Oke.
他就说他睡觉的时候他不会打呼。那林先生，您这边还有什么需要再了解的吗？不用，我大概是这样子。不用 ，OK， 好，那我再跟他说一下工作内容哈。好 ，OK， 好 ，OK, Sally, sekarang itu saya akan menjelaskan mengenai pekerjaannya. Kalau mengerti, tolong dijawab biar saya tahu. Tapi kalau andai kata kamu tidak mengerti, tolong ditanyain ya, saya bisa mengulanginya. Ya, nenek umurnya itu 78 tahun, kemudian tinggi badan 158 cm, kemudian berat badan 45 kilo. Ya, nggak berat ya. Nah, kondisinya itu, ya dia itu sebenarnya masih bisa jalan ya, cuma kita nggak tahu ke depannya itu dia tetap masih bisa jalan apa enggak. Kemudian sebelah kalau misalnya harus dipotong, ya kan. Nah, kondisi oke. Terus kemudian itu saat ini jalan harus dipapah. Ya, kurang lebih lah orang tua ya lemah ya. Terus kemudian itu perlu bantu dia untuk mandi. Ya, ma'am. Terus kemudian perlu untuk membersihkan kotoran air besar dan air kecil. Kalau ngerti tolong dijawab biar saya lanjut. Ya, ma'am. Oke, kemudian perlu untuk mijit. Balikin badan. Kemudian perlu untuk membantu menyuapin makan. Ya, ma'am. Oke, kalau misalnya kondisinya lemah, dia akan periksa ataupun terawat nginep di rumah sakit, kamu harus menemaninya dan merawat dia. Ya, siap, ma'am. Oke. Terus kemudian itu, ya kamu perlu masak 3 kali dalam sehari untuk nenek. Siap, ma'am. Kemudian itu kamu perlu untuk membersihkan rumah. Siap. Perlu juga untuk mencuci pakaian. Ya, ma'am. Terus perlu juga untuk belanja sayur. Siap. Terus kemudian itu kamu perlu bantu untuk memberikan ataupun menyiapkan obat buat si nenek. Siap, ma'am. Oke, kemudian itu ya, kamu harus menemanin nenek pergi keluar untuk melakukan olahraga, jangan sampai jatuh. Ya, siap, ma'am. Dia itu biasa olahraganya itu ya malam hari ya, dia akan jalan di taman itu sekitar 2 sampai 3 jam. Ya. Jadi kamu harus ikutin, kamu kuat apa enggak? Ya, ma'am. Siap. Oke. Kemudian itu ya, kamu harus menemanin nenek pergi cuci darah ataupun ya pada saat dia periksa ke dokter. Siap, ma'am. Cuci darah dia itu jatuh pada hari Senin dan Jumat. Oke. Terus kemudian itu ya, ini ya harus diingat ya, nenek sangat suka ngomel ataupun cerewet. Ya, ma'am. Bisa terima nggak? Bisa, ma'am. Siap. Oke, ini saya rekam loh ya. Jadi yang ngerawat nenek itu harus sangat mempunyai kesabaran. Ya, ma'am. Oke. Terus kemudian itu ya, nenek dia pola tidurnya itu agak berbeda dengan biasanya, dengan orang biasa ya, yaitu dia tidur malam, bangunnya siang gitu loh. Kemungkinan dia tengah malam jam 1 atau jam 2 dia baru tidur, tapi dia besoknya itu bangunnya itu agak siang. Jadi kamu bisa agak ikutan siang gitu loh. Tapi paling tidak sebelum dia bangun kamu udah harus bangun. Rumah bersihin, terus habis masak, seperti itu kurang lebih ya. Di rumah itu totalnya ada 2 orang, yaitu nenek sama anak perempuannya. Siap, ma'am. Oke, kurang lebih pekerjaannya seperti yang tadi saya jelasin. Kamu ada pertanyaan apa enggak? Enggak, ma'am. Enggak. Terus ada yang perlu terus kamu ada minat enggak dalam pekerjaan ini? Apa, ma'am? Kamu ada minat enggak dalam pekerjaan ini? Ada, ma'am, minat. OK，好，林先生，我刚刚工作内容已经跟他讲完了，他说已经了解了，目前没有什么问题。然后我问他有没有意愿，他说是有意愿这份工作。好，那我们下一个阶段，我直接叫他报。好 ，OK， coba Sally kamu cari teman kamu ya kurang lebih beratnya itu 60 kilo. Kalau kamu kurang mampu, kamu bisa cari yang 57 juga boleh. Aduh, nanti dulu. Iya, sebentar, ma'am, tungguin ya. 林先生，你还要再下一个吗？有吗？好啊，那就直接继续啊，还可以。好，那我趁这个时间，我通知一下他，叫他准备一下。好，OK。
好 ，OK，Sally。 Yes, ma'am. Coba kamu kasih tahu Miss-nya ya. Habis ini lanjut interview sama SB 437 Melawati. Oh, Melawati, ya. Kasih tahu dulu, suruh dia siap-siap dulu. Kasih tahu Melawati mau di interview. Suruh siap-siap pakai ini seragam. 好，他已经跟他转达了。好。下一个是几号？下一个是 SB 437。OK， 好。Dibanding kayak gini? 有刚刚的，他这个叫什么？同学。Ini berapa? Oh iya, 62 ini 62 kilo, ma'am. Hah, apa? Ini 62 kilo. Yang tadi ya, yang baju kuning. Iya. OK， 他是说找刚刚那一个62公斤的。好。这刚刚有称过。好。对，其实他力气比刚刚的还大。你看他放，他是轻的放。OK， balikin lagi ke tempat yang tadi. Oke. Hah. Coba kamu sendiri itu timbang dulu ya, kamu berat badannya berapa? Iya, ma'am. 那身高多少？身高？他身高是170. Berapa berat badannya? 74. 他体重是74啊。身高要再量一下。Coba ukur dulu tinggi badannya. Tinggi badan. Diukur dulu. Pasti. Lawannya. 这个91，这也是1。看一下。Itu berapa? 170. 170 170. OK， 好。OK。那林先生，您这边还有需要补充的吗？没有问题。OK。好 ，OK， 好，那我们就叫下一位，看他准备好了没有。好。好 ，OK。